बैक जी, इस मुल्क की जो सियासत है उस पर हम क्या बात करें, क्योंकि अगर मैं इस वक्त पूरे बयानात पढ़ना शुरू कर दूं ऐसा लगेगा जैसे अभी भी हम 90 की दहाई में हैं। 1998 के बाद भी ऐसे ही बयानात थे और आज 2022 में भी ऐसे ही बयानात हैं। मतलब मेरे पास पूरी लिस्ट है, लेकिन उसमें से मैं एक जो है आपको बयान सुनवा देती हूं और आपको लगेगा ही नहीं कि हम 2022। ये जी नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नहीं आएंगे, कब आएंगे, उनकी तैयारी कैसे होगी, वो इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। अब ये सवाल जो है वो बार बार पूछा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब और अयाज सादिक साहब, इन दोनों के बयानात मैं आपको सुनवाना चाहती हूं और आपको ऐसे लगेगा इतना बड़ा डेजा वो है कि द मोर वी मूव फॉरवर्ड द मोर वी स्टे एट द सेम प्लेस। नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में जी सुनिए। आने वाले दिनों में हम इस बात की तैयारी जो है, एक तो नंबर 1 पे कायदे मोहतरम की वापसी, मियां नवाज शरीफ की वापसी, उसके लिए हम तैयार हों और साथ ही साथ वक्त पे इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन होंगे उसके लिए भी हमारी तैयारी जो है, हमारी तंजीमें जो है मुतहर्रक हों। सिक्स सेंस कह लें या एक वो ख्वाहिश कह लें, वो जुलाई में भी नहीं धड़की, ना वो ख्वाहिश हुई, ना सितंबर में, ना अक्टूबर में, ना नवंबर में। अब कर रहा है, पता नहीं क्यों। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह जनवरी में आ जाएंगे। देखिए जरा 2007 में इस मुल्क के अंदर यही गुफ्तगू नहीं हो रही थी। 90s के अंदर जो है पाकिस्तान की मुख्तलिफ और सियासी क़यादत को लेकर ये गुफ्तगू नहीं हो रही थी। बीबी साहिबा मुल्क से बाहर गई, वो कब आएंगी, इलेक्शंस कब होंगे, यही बात नहीं हो रही थी। तो इतनी ये हौसला शिकनी की बात है कि आज 2022 में भी एग्जैक्टली हम वही बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इस मुल्क में कब वापस आएंगे, सियासत कैसे बढ़ेगी, इलेक्शन होगा या नहीं होगा। जी मुशर्रफ, आपको कुछ नया लग रहा है? जो मैंने अभी बयान सुना, मेरे पास पूरी लिस्ट है एक्चुअली, वो सारी की सारी आपको लगेगा ऐसे कि वो पुरानी ही मैं बातें बता रही हूं, लेकिन मैंने सिर्फ किरदार बदल दिए हैं। मुझे तो मारिया, जो अभी भट्टी साहब ने बयान पेश किया और जो बातें उन्होंने की, मैं तो अभी तक वहीं पे फंसा हुआ हूं। आपने कहा 90 की दहाई में फंसे में, मुझे ये बहुत वाजे, खास तौर पे पिछले चंद महीनों में ये एहसास कि जो मवाक़े और जो फवायद और जो बरकत मैंने बज़ात खुद इस मुल्क में रहते हुए अच्छी जिंदगी गुजारने का जो मुझे मौका मिला है, वो उसकी बुनियाद जो है वो वही थी जिसके बारे में बात भट्टी साहब कर रहे थे। 1969 या 1970 में वालिद साहब मेरे इस मुल्क को छोड़ के, क्योंकि उस वक्त मौके नहीं थे, वो हैदराबाद में अपना पैदा वो हिंदुस्तान में हुए थे, पले बड़े वो हैदराबाद में। तो वो बड़े होके उन्होंने यूनिवर्सिटी ख़त्म की, 1 साल इधर नौकरी की, उनको मौका मिला, वो बाहर चले गए, पहले अमेरिका गए, फिर कनाडा। वहां पे जब मुकीम थे तो मैं वहीं पैदा हुआ। उधर पैदा होने की वजह से मुझे जिंदगी में बहुत सारे फवायद, एक बहुत ही आला दर्जे की तालीम, एक एडवांटेज मिल गया, और अंग्रेजी जो है नेटिव लेवल पे बोलने के, ये दो चीजें, सिर्फ ये दो चीजें इतना बड़ा एडवांटेज थी इस मुल्क में कि जो कुछ भी मैं आज हूं, सारा अल्लाह का करम है, मेरे वालिदैन की जो है मेहनत है, और उनका जो है उनका अकीदा है, वो मेरे ऊपर जो थोड़ा बहुत जो है उसका असर हुआ। लेकिन क्या रियलिस्टिकली मैं या आप किसी नौजवान पाकिस्तानी को आज ये कह सकते हैं कि यार वो उस जमाने में सैक्रिफाइस हो गई, अब हमने मुल्क इतना इंप्रूव कर लिया है कि अब आप इधर रह के ही इस अच्छी जिंदगी को आप गुजार सकते हैं? ये कंसीवेबल है? अगर आप मैं ये बात करेंगे, भट्टी साहब करेंगे, खावर करेंगे, तो नौजवान जो है वो बहुत अच्छी जो है सोच का और तरबियत का होगा कि वो हंसेगा। हंसना है वो मिनिमम लेवल होगा, वरना वो गालियां देगा आपको कि आप कौन सी दुनिया में रहते हैं और किस तरह के झूठ जो है आप पका पका के मुझे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। भट्टी साहब की बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। ये जो इस वक्त, ये मेरा ऑनेस्ट जो है तज्जिया है, मैंने हमेशा अपने ऑनेस्ट तज्जिए को तरजीह नहीं दी, मैंने हमेशा उसको थोड़ा सा दबा के, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इतनी नफी बातें करके हम नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, मायूसी, ये मेरा हमेशा उसूल रहा है मेरा। बल्कि जब भी लड़ाई भी जब हुई है, खास तौर पे एयरवाई वाले साथियों से, तो वो यही था कि यार ये इतना नेगेटिव करके इससे हम निकलेंगे कैसे। अब जहां पर हम हैं वहां पर पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म की गुंजाइश मैं समझता हूं अगर कोई निकाल लेता है तो वो हकीकत के साथ धोखा कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक जो है वो खैर करेगा, ये मुल्क उसके नाम पे बना था और वही जो है खालिक और राज़िक और मालिक है। लेकिन जो मौजूदा आपने जिन बयानात की बात की कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इस पूरी डिबेट से इस मुल्क के नौजवानों की उम्मीदें
کیا جاگ اٹھیں گی؟ مجھے جو پرابلم ہے نا مشرف صاحب، میں خاور صاحب آپ کے پاس گفتگو لے کر آؤں گی، وہ یہ ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا غصہ ہے نچلے لیول پہ لوگوں کا، جو یہ ناانصافی کے حوالے سے، مواقع نہ ہونا. ہم یوتھ بلج کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی واہ پاکستان میں اتنے زیادہ نوجوان کی لوگوں کی پرسنٹیج ہے، لیکن ہم ان کی انرجی کو چینلائز کیسے کریں گے، ہم ان کے لیے مواقع کیسے پیدا کریں گے، ان کے کوئی اگر ٹیلنٹ ان کو پہلے سکھائیں گے کیسے کرافٹ، پھر اس کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کریں گے، یہ سارے سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن جو یہ ڈسکنیکٹ ہے نا، جو ہم ٹی وی کے اوپر جو بیانات دیکھتے ہیں، جو پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں، یہ مجھے بڑا خوف دلاتا ہے کہ بھئی کہیں بھی ایک تو یہ ادراک نہیں ہے کہ دیر از اے پرابلم، اور اگر ادراک ہے بھی تو مجھے کریکٹیو میئرز ایز آف رائٹ ناؤ نظر نہیں آتے. کہیں اگر بیک ڈور میں ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم ایٹ لیسٹ. اچھا ماریا، ایک تو جو مشرف بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اور بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بالکل نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مشرف نے مجھے انوائٹ کیا مجھے اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اعلیٰ فیلان کا ایک وہاں پہ پروگرام تھا کہ میں کہاں سے، میں ایک ٹاٹ اسکول والے سے نہیں، میں بوری والے اسکول میں پڑھا ہوں، جو گھر سے بوری لے کے جاتے تھے اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور پھر جو سورج موو کرتا تھا ساتھ ساتھ ہماری بوری بھی موو کرتی تھی، کبھی چھاؤں میں، گرمیوں میں چھاؤں میں، سردیوں میں دھوپ میں بیٹھا کرتے تھے. اس کے بعد ایسا ایسا پڑھے، مطلب 90s کی بات ہے. گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی گئے، پھر میرٹ بیس باہر بھی پڑھنے گئے، موقع ملا، واپس آ کے الحمدللہ. اینڈ تھینک یو ویری مچ مشرف. 40s والوں کو بھی ینگ کہہ رہے ہیں، میں تو ہمیشہ سے اپنے آپ کو ینگ فیل کرتا ہوں، لیکن آج یہ تصدیق بھی ہو گئی. تو وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں پرابلم اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 8-10 مہینوں سے، میں چلیں اس کو ذرا اور تھوڑا لمبا کر رہے ہیں، پچھلے سال 2 سال سے پاکستان کے اندر یہ جو ظاہراً جو تھوڑا بہت ایک ہوتا تھا نا، ایک تاثر نہیں بنا ہوا تھا کہ کوئی رول آف لا تھا یار، کچھ شرم حیا تھی، کچھ ظرف تھا، وہ بالکل ہی ایسے پھینک دیا گیا ہے سائٹ کے اوپر. اب کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے ساتھ کیا ہو جانا ہے. مطلب پہلے کچھ نہ کچھ خیال رکھا جاتا تھا. اور مشرف بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہم کچھ جو ہے ایکسٹریمز کی طرف چلے گئے. اس میں ایئر وائی کا انہوں نے ذکر کر لیا، میں ایئر وائی کا حصہ ہوں. ایئر وائی والوں نے جو میرے خیال میں جو بات کی اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے. یہ کہ اتنے برے حالات کے پیچھے یہ جو ریسنٹ فینومینن ہے، دیٹ از سم تھنگ ویری انپریسیڈنٹڈ. جو ابھی بٹی صاحب بات کر رہے تھے نا، ایک خوف پھیلا دیا گیا ہے. مطلب بندہ اٹھتا ہے جی، وہ جاتا اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ فلانا اٹھا، اس کے کپڑے اتار دیے گئے. اب دیکھیں، آپ نے کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے کہ ایف آئی آر کر دیا، اس کا پرچہ ہوتا ہے، کیس ویس چلتا رہتا ہے، ماضی کے اندر بھی پرچے ہوتے رہے، سارا جو معاملہ. لیکن یہ حالات و واقعات، باقی جو ارشد کا ذکر کیا، دیکھیں یہ جو آج کل جو حالات و واقعات بنے ہوئے ہیں، ارشد شریف جس کو سب سے زیادہ تانا دیا گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ تو آئی ایس پی آر کا بندہ ہے، یہ تو فوج کا بندہ ہے، اس کو میجر کہا گیا. پھر کسی نے اس کو شعبے میں کہا یار اب میجر سے تم بریگیڈیئر بن جاؤ، اب تمہارا عہدہ بڑا ہو گیا. اس کے ساتھ کیا ہوا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، جو بڈی صاحب کہہ رہے ہیں نا 16 معلوم افراد، بس 16 معلوم افراد ہیں بٹی صاحب، وہ معلوم افراد ہیں. اور مجھے اللہ کے گھر کی پوری امید ہے کہ جو کوئی بھی جو ہے ارشد کی شہادت کے اس کے یہ بیانات قتل کے پیچھے ہے، وہ انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر کی پوری امید ہے کہ جتنی محبت جو ارشد شریف نے اس ملک کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ، میں افواج پاکستان کے ساتھ جو جتنا وقت اس نے گزارا، مجھے اللہ کے گھر کی پوری امید ہے کہ اس کو انصاف ملے گا، اور وہ تمام کردار سامنے آئیں گے، وہ جو نامعلوم نہیں معلوم افراد جو سامنے آئیں گے جنہوں نے سب کچھ کیا. باقی انشاءاللہ مطلب شاید ہم نے جتنا وقت دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا ہے. پتہ نہیں، آئی ہوپ سو، بیکاز بہتری کی طرف جانا ہے. آئی ہوپ سو، سو وی ہیو ٹو بی ہوپ فل. بالکل. دیکھیں پوائنٹ یہ، میں بڑی یہ ڈبیٹ اس احساس کے ساتھ اور اس شعور کے ساتھ کر رہی ہوں کہ ہم نے جو مایوسی کے اینگل کو نہیں پھیلانا. یہ ہمارے پاس اگر یہ فیکٹس نہ آئے ہوتے تو شاید میں آج اس پہ سٹوری بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں تو ماریا آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ابھی بھی کہیں جاتا ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میں گاؤں سے، میرے گاؤں میں بجلی نہیں تھی جب میں اسکول میں تھا، اور لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. ہم وہ جو ہے بتی جلا کے وہ جو ہے لالٹین جلا کے پڑھا کرتے
अब हम खबर साहब, आपके पास जो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के मौके थे ना, वो उसकी वजह से आप आज यहाँ हैं। भट्टी साहब, आज क्या कोई गांव में बैठा हुआ लड़का जो है या कोई बच्चा जो है वो कर सकता है? आपको लगता है कि ये ख्वाब दे सकता है? हाँ, ख्वाबर गुमन बन सकता है। चलें इसको और प्रिसाइज कर लें सवाल। अच्छा, मैं ना मारिया गुजारिश करता हूँ, खावर साहब से तो मैं मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, इनकी बातें मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। मुशर्रफ साहब को मैं सेकंड करता हूँ। हम सब कहते हैं अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह ने कहां लिखा जुल्म करो, अल्लाह ने कहां लिखा हराम खाओ, अल्लाह ने कहां लिखा ना इंसाफी ये करो। ओ भाई, अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। जिस दिन अल्लाह की मानेंगे वो अल्लाह रहमतें देगा। जिस मुल्क में आप का स्कूल का एडमिशन सिफारिश या पैसों से हो, आप अस्पताल में सिफारिश या पैसों से या फुटपाथ पर रुल के मर जाएं, आप घर बना लें तो आप बिजली का मीटर ना लगवा सके, पानी का मीटर ना लगवा सके, आप जिस मुल्क में खालिस दूध ना मिले, खालिस पानी ना मिले, खालिस इंसान ना मिले, वहां कहते हैं बेहतरी हो जाएगी। अगर आप बिल्ली की खूरखार बिल्ली आ रही है, मैं पागल हूं कि आंखें बंद रखूं? मैं जाहिल हूं? मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा ये सारा 8-9 महीने में हुआ है। इमरान खान के दौर में दूध की लहरें नहीं थी। ठीक बात है सर, मैं उनका भी बड़ा नाकदरा हूं। लेकिन अब तो आपने इंतहा कर दी है यार, इंतहा कर दी है। बच्चा पढ़ ले, कॉलेज में जाए तो आप गेम बेस पे ताकतवर का बेटा है, उसको उधर मिल जाएगा एडमिशन। एजुकेशन आपने सारी प्राइवेट कर दी, मनशियात से ज्यादा पैसा उसमें आ गया। हेल्थ आपने सारी प्राइवेट कर दी, मनशियात से ज्यादा उसका पैसा आ गया। गरीब के बच्चे के लिए टाट वाला स्कूल भी आपने छीन लिया। अमीर के बच्चे के लिए आपने 50,000 वाली फीस वाली कर लिया। आप वो कहती है वो कौम बनेगी, वो हजूम बनेगा। ठीक बात। जहां आपकी अदालतें, आपके बड़े बड़े अदारे इंसाफ ना कर सके। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं अगर मेरे पास 2 करोड़ का वकील नहीं है। मुशर्रफ साहब जा सकते हैं, खावर साहब जा सकते होंगे, इन्हें उम्मीद नजर आती होगी ये 100 दफा करें, अल्लाह इनकी बात सच हो। लेकिन जिस मुल्क में जुल्म, ना इंसाफी, ज्यादती फखर समझ के किया जाए, जहां कानून की हुक्मरानी की बजाय चंद खानदान मुसल्लत हो, जहां जुल्फकार अली भट्टो, नुसरत भट्टो, बेनजीर, आसफ अली जरदारी, बिलावल, आसफा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, सलमान, हमजा, ABC और यहाँ मैं PTI में भी कोई फरिश्ते नहीं है जी। वहां आप कहेंगे बेहतरी, वहां आप कहेंगे बेहतरी, जज का बेटा जज बनेगा, बनेगा। ये सच है कड़वा। अमीर लोग टैक्स नहीं देंगे, जहां 98%, 99% लोगों के हकूक को छोड़ के 1% या -1% अशराफिया के लिए कानून साजी की जाए, कानून बनाया जाए, जिंदगी गुजारी जाए, वहां बेहतरी की उम्मीद नहीं होती। जिस दिन हमने अल्लाह को माननी शुरू कर दी, उसके रास्ते पे चले। मैंने तो कहा जिस मुल्क में दूध नहीं मिलता, इस वक्त वो गालबन क्या नाम है यार, वजीरे बेदफा, क्या नाम है उनका आजकल, ख्वाजा क्या, ख्वाजा आसिफ साहब। सर आपके अच्छी तरह जानते हैं आप सर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक इश्तिहारी, नहीं, मैं माफी चाहता हूं, मैं छोटा रिपोर्टर हूं ना, मैं खावर घुमन नहीं हूं, मैं मुशर्रफ ज़ैदी हूं। जहां एक वजीर दफा कहे कि हम उसको वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं जो अदालतों से इश्तिहारी है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता है कानून की रिक्तों में, जेल में उसकी जगह होनी चाहिए। हाँ, बाइज्जत बरी हो जाएगा तो काबिल एहतराम है।